Milky, maliligo. Yan. Tanggalin muna natin ito, ha. Kasi yan. Maliligo si Milky. Tingnan mo, ang dumi-dumi mo. Galing. Ayan. Na. Ito magbibihis na. Oh my soul. Ayan. At magsusuot na ikaw ng iyong pintas. Wow! Ang cute! Ang bait-bait! Magsuot ka ikaw ng iyong
damit. Wait pa. Diba? Ah, ang cute-cute ng damit ah. Cute-cute ng damit ah. Cute-cute ng damit. Ah, ang bait-bait na. Ah, dali-dali na. Ang bait-bait na. Ginigina. Huwag ka nang ginawin na. Cute-cute yan eh. Ah. Ay, ginigina. Ginigina. Ginigina talaga siya. Ay. Ginigina na nga ng baby na yan. Oh. Oh. Kain na ikaw ah. Kain ikaw ah. Yan. Kakain na yan. Ang tuki-tuki. Ayan ang kumain. Gusto mo biskwit? Ah? Gusto mo biskwit? Ha? Ayaw mo kumain. Kain na. Kakit naman ng damit. Ay. Kakit naman ng damit mo. Eat na. Turn around. Oh, good job. Oh my gulay. Turn around. Turn around. Turn around muna. Huy. Turn around. Turn around. Turn around kasi. Ganyan no. Ganyan no. Ganyan no. Halika. Turn around. Yan. Ganyan. Isa pa. One more. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Yan. Turn around. Ah, good job. Ganun ba yun? Ewan ko kung kakayanin kong maturuan ito. Ito kasi siya is half askal. Half askal. Half yung tawag nito? Golden retriever, ganun. Half. Yung nanay niya is askal. Yung papa niya is golden retriever. Turn around. Uy. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Come here. Come here. Turn around. Turn around. Turn around. Dahilo ka na. Turn around mga kasi. Turn around. Turn around. Oh, good job. Oh, one more. Sit down. Sit. Good job.
Dahil nag-sit ka. Milky! Good job! Good job! O, doon ka sa malayo. Milky! Milky! Sit, 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 sit down. Sit down. Sit down. Oh, good job. Milky. Turn around. Turn around. Turn around. Oh. Bakit gusto mo to yung baho-baho naman? Oh. Yan. Yan na yung merienda mo for today. Okay? Okay. Wala na. 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 Ano muna kita? Dalawang kilo. Ano ba yun? Wala akong timbangan. Paano kita matitimbang ngayon?